बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम जहरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीटीआई के हवाले से केपीके में अहम डेवलपमेंट इस तरीके से हुई कि लगा कि जैसे मूड की तब्दीली आ रही है वहाँ के जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, और उसकी वजह ये है कि उसकी जो अक्कासी करते हैं इस मूड की तब्दीली की, वो ये कि बहुत दिनों से हमने देखा था कि कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। हम ये देख रहे थे कि जहाँ जहाँ अप्लाई कर रही थी पीटीआई के लोग कन्वेंशन के लिए, जलसे करने के लिए, वो कहते थे जी हम स्ट्रीट मीटिंग्स कर रहे हैं, इजाज़त नहीं मिल रही। पंजाब में इन्होंने कोशिश की, इनको नहीं मिली। एक जगह इजाज़त मिल भी गई तो वहाँ जब इन्होंने कुर्सियाँ डाली तो इनके कहने के मुताबिक उधर पुलिस आ गई, लोगों को पकड़ धकड़ किया। तो ये एक लग रहा था कि मूड बना हुआ इनका कि जी इजाज़त नहीं देती एडमिनिस्ट्रेशन। ये शिकायत करते थे, बार बार शिकायत होती थी और ये पब्लिकली आके कहते थे कि जी हमें इजाज़त नहीं मिली और पार्टीज़ को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी अपनी नौयत की लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत करती थी। वो कहती है कि करती थी, क्या करती है, वो कहते हैं कि जी देखिएगा नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, उनको किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको क्या सपोर्ट मिल रही है। कल उन्होंने एक और शिकायत की कल कि उन्होंने ये कहा कि जी जो सलीम मांडवी वाला साहब है, उन्होंने ये भी कहा था कि जी सेनेट में कि शहबाज शरीफ साहब चले गए, फिर भी लीडर कैसे हैं साग डार साहब। तो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने आज नॉमिनेट कर दिया साग डार साहब को लीडर इन द सेनेट। तो उस पर भी अब वो कल हम देखेंगे कि, और कल यानी कि आज देखेंगे और भी शिकायत होंगी। तो पीपल्स पार्टी की अपनी नौयत की शिकायत है। पीटीआई की तो शिकायत सिंपल ये है कि जी जो हम लोग बाहर हैं और हम कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की। तो यानी एक किस्म का खौफ तारी है, तारी था अगर हम कहें ख़ास तौर पे कि केपीके के हवाले से। यानी कि पकड़ धकड़ हुई है, लोग गायब हो जाते हैं, अबडक्ट हो जाते हैं, इनके लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आके जी हम गिलगित चले गए थे या हम कहीं ऐसे सैर सपाटे के लिए गए थे। लेकिन जब वो फिर आते हैं, फिर उनकी यानी राग लापते हैं एक मुख्तलिफ़ किस्म का पार्टी को छोड़ने का, उनको कि जी वो हम ये हुआ वो हुआ पार्टी इसलिए हम छोड़ रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने घर जाना है, कुछ अपना एक और पार्टी आईपीपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो एक पूरा माहौल बना है, और ख़वातीन जो हैं आपको मालूम कि लाहौर में, और हमने यहाँ बात भी की उस हवाले से कि ख़वातीन की बेल ही नहीं हो पाती, और भी लोग हैं जिनकी बेल नहीं हो पाती। ख़वातीन की हम बात करते हैं स्पेशली बार बार, क्योंकि वो एक आपके कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक्सेप्शनल एक रियायत दी जाए कि कानून कहता है कि ख़वातीन को आप दें, बेल दें। और इस्लामाबाद में एक जो कत्ल का केस हुआ था, उधर जो कातिल हैं यानी कि अक्यूज़्ड हैं, कातिल हैं, उनकी वालदा को जल्दी दे दी गई बेल इसी वजह से। और ये एक जो जजमेंट है उसको कोट किया गया कहते हुए कि भाई ख़वातीन को देनी चाहिए बेल, जल्दी देनी चाहिए, जो कि ये हम देख रहे हैं पीटीआई के ख़वातीन के हवाले से ये लॉ नहीं फॉलो हो रहा। इट इज़ प्रेसिडेंस बाय लॉ एंड ऑल्सो लॉ, प्रेसिडेंस बाय केस। तो ये मामलात रहे हैं, और जो पकड़ धकड़ है और जो एक यानी खौफ फैला है जिसकी वजह से, तो पीटीआई के हमने देखा कि वर्कर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकले। और वो एक सक्सेस आप कहिएगा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और हुकूमत वक्त और पावर्स दैट बी के हवाले से ये रही कि भाई ये नहीं निकल रहे पीटीआई के वर्कर्स। तो एक हद तक ये पॉलिसी जो है कि पकड़ धकड़ की और फिर लोग गायब हो जाएं, फिर निकलें तो निकल के कुछ और कहें। और जो बहुत से आपको मालूम है ये जो अभी भी लोग हैं इनके, वो कहते जी हम अंडरग्राउंड हैं। फ़ोन शो में बात कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अंडरग्राउंड है क्योंकि हमें पकड़ लिया जाएगा। मसलन अभी उमर अयूब के जब वालिद का इंतकाल हुआ तो हमने ख़ुद उनको अफसोस का पैगाम भेजा, क्योंकि उनके जो वालिद थे गौहर अयूब साहब, उनके साथ सलाम दुआ थी। तो उमर अयूब के साथ भी तो उनको हमने पैगाम जब अफसोस का भेजा तो उनका जवाब आया फाइनली कुल के दूसरे दिन या कुछ
तो हमने उन्हें लिखा कि आप बताइए, आप अगर होंगे हरीपुर पे तो अफसोस करने के लिए आना चाहते हैं, ताज़ियत के लिए हम। तो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जी जनाजे जब था मेरे वालिद का, तो उस दिन भी मुझे उनके कहने के मुताबिक पुलिस पकड़ने आई थी, तो मुझे फिर घर वालों ने कहा कि गायब हो जाओ, तो मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो आप अगर अफसोस करना आना चाहें तो द फैमिली विल बी देयर। तो कहने का मकसद एक ये माहौल बना हुआ है, तो इस वजह से पीटीआई के लोग नहीं निकल रहे थे। कल जो कल नहीं परसों, अब तो खैर इट्स लेट, दूसरा दिन शुरू हो गया। परसों के रोज़ जब अपर दीर में इन्होंने अपना पहला कन्वेंशन किया, तो काफ़ी लोग निकले और कुछ हज़ार निकले लोग, और वो तस्वीर भी देखें सोशल मीडिया वगैरह पे भी हैं। तो उसके बाद फिर ये चमगोइयाँ होने लगी पार्टी के। हमने लोगों से बात की, कुछ यंग कुछ ओल्ड, तो उन्होंने कहा जी हाँ कुछ सोच रहे हैं कन्वेंशन करें। फिर हम सोच रहे हैं कि किसी ने कहा कि जी हम हफ्ते को करें, कोई कह रहे इतवार को करें। तो अभी ये बात ही कर रहे थे कि जी हम सोच रहे हैं करने के लिए। तो आज फिर जो कल गुजर गई वो देखा हमने कि यकदम 4-5 जगह में, करक में, स्वात में, एबटाबाद में लोग निकले कन्वेंशन की, वर्कर्स कन्वेंशन। उन्होंने कहा वर्कर्स कन्वेंशन, लेकिन जो वर्कर्स कन्वेंशन थी वहाँ जो देखा नौजवान थे, नाराबाजी। अगर आप वीडियोस देखें, जो वीडियोस अपलोड वगैरह हुई हैं, तो एक नाराबाजी थी और बड़े जज्बे से निकले हुए थे लोग, और काफ़ी तादाद में थे। वो आज मरवत साहब एक जगह कह रहे थे कि जी कोई मेरे साथ लाख बंदा था, और वहाँ दीर में कल, और 75,000 पहाड़ से उतरने लगे थे, उन्हें उतरने नहीं दिया। अब गिनती तो मुश्किल ही लगता है कि इतने थे, ज़ाहिर है इतने तो नहीं होंगे, लेकिन वो कह रहे थे इतने हैं। बट बात यह है कि जितने भी हज़ार थे लोग निकले हैं बाहर, बावजूद इसके कि दीर में, अपर दीर में उन्होंने सेक्शन 144 लगाया, फिर फायरिंग भी की। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, मेन स्ट्रीम अखबार है, और उन्होंने बताया कि हस्पताल 3 लोग ले जाए गए, उसमें से 1 वॉज क्रिटिकली इंजर्ड, यानी कि शदीद ज़ख्मी हुए। तो जो उसके बाद यानी अपर दीर में लोग निकले हैं, तो लगता है कि नफसियाती तौर पे कुछ एक जो खौफ का एक बंध था वो बज़ाहिर तो लगता है कि वो टूटा है, क्योंकि जो कल हमने देखा कि इतनी जगह पे लोग निकल आए और काफ़ी तादाद में निकले। काफ़ी का मतलब ये कि काउंटिंग तो नहीं की जाती, लेकिन आप कुछ हज़ार ही लगते हैं, हर जगह निकले हैं। और ये इस माहौल में निकले हैं कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 144 लगाए हुए हैं, और जगह जगह रोक रहे हैं लोगों को। जैसे हमेशा होता है, जैसे होता है कि जी अगर आपने तय किया कि आपने इस पार्टी को एक्टिविटी नहीं करने देनी, तो फिर आप हर तरीक़े से कोशिश करते हैं कि वो ना निकल पाए, कि सामने आप चाहे कंटेनर खड़े कर दें, चाहे बस खड़ी कर दें, चाहे कुछ ट्रक खड़ी कर दें, कि मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये किया गया है। कल जो यानी अपर दीर के मामले में भी हुआ, और फिर बाकी शहरों में जो आज हुआ KPK में, वहाँ भी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए और लोग निकले हैं बाहर। तो अब देखना ये, अच्छा जो हमें अंदर से पता चलता है वो ये है कि जी जो एक लेवल की जो लीडर्स हैं, यानी कि जो मिड लेवल के लीडर्स हैं, वो डरे बैठे हुए थे। वो कह रहे थे रहने दो यार, मार खाओगे, मार पड़ेगी, पकड़े जाएंगे, छोड़ें इसको। ये जो द काइंड ऑफ न्यूज़ दैट वी वर गेटिंग, कि ज़रा घबराहट है। लेकिन जब अपर दीर में हुआ है, और अपर दीर के बाद ये तो एक अपर दीर के बाद नहीं, ये थ्रू आउट एक रहा है मामला के KPK के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो कहते जी निकलना है, हमने निकलना है। जो मिड लेवल थी वो नहीं निकलने दे रही थी। तो अब मरवत साहब और इनके जो लोग हैं, यानी कि KPK के
ورکرز اور وہ سب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مروت صاحب ہیں جن کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا وہ انہوں نے ذرا کوئی جان دکھائی، وہ دلیری دکھائی، اور وہ آج کہہ بھی رہے تھے کہ جی یہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہم مانگتے تھے، بس اب ہم ہم نے فیلڈ بنا لیا، اب آپ دیکھیں ہم کس طرح سے اپنی جگہ لیتے ہیں اور کس طرح سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اس طرح کا ایک دبنگ کہیں گے اس کو، ریکلیس کہیں گے، یہ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا لگتا ہے کہ خوف کے پی کے میں فی الوقت لگتا ہے کہ وہ ختم ہوا ہے اور ورکرز وغیرہ باہر نکلے ہیں۔ تو یہ پھر اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے آن دا گراؤنڈ، کیونکہ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل تقریباً پبلک ایکٹیویٹی تو ختم ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی، بس یہ ضرور تھا کہ پبلک سپورٹ ہے، وہ ہر ایک مانتا ہے، ان کا جو سب سے بڑے ناقدین بھی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ ہے پبلک کی۔ تو اب وہ یہ سوال اٹھا تھا کہ جی الیکشنز آ رہے ہیں تو سپورٹ ہے، تو سپورٹ کنورٹ کیسے ہوگی ووٹ میں، کیونکہ لوگ تو نکلتے ہی نہیں، کیونکہ لیڈرشپ ہے نہیں، یا چھپی ہوئی ہے، یا ڈری ہوئی ہے، یا گھبرائی ہوئی، جو مڈ لیول لیڈرشپ ہے۔ تو اب یہ جو نکلے ہیں، اور ہم نے سنا ہے بڑوں کے نام جو اب ہیں جانے پہچانے، تو کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں نکلیں گے، جب ان کے اپنے لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ اب الیکشن تک اپنے آپ کو بچانا، یہ نہیں کہ ہم پکڑے جائیں۔ تو یہ اب بڑا سوال ہے کہ کیا کرتی ہے جو پاورز دیٹ بی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، کیا پھر حکمت عملی ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کے پی کے میں تو سپورٹ ہے۔ اب کتنی اجازت دیتے ہیں کتنی نہیں اجازت دیتے وہ دیکھا جائے گا، اور یقینی طور پہ ہم تو یہی کہیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی کیمپین کریں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بار بار کہا ہے سب نے جو حکومت میں ہے کہ جی بالکل پارٹی بین نہیں ہوگی، ان کو سمبل بھی ملے گا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا سمبل ملے گا، تو پارٹی بین نہیں ہوگی۔ تو اگر پارٹی بین نہیں ہوگی تو جو باہر ہیں، اب یہ تو نہیں کہ پوری کی پوری پارٹی ختم ہو گئی ہے، جن کو آپ نے پکڑا ان کو آپ نے پکڑا، اور ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ قانون کے تحت ان کو آپ ٹرائی کریں، جو قانون اصل قانون ہے۔ لیکن یہ جو لوگ باہر ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ آج یہ بتایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی جدھر بلاول بھٹو گئے تھے اور ان کو پورا پروٹوکول ملا تھا، سیکیورٹی ملی تھی، جہاں ہم گئے تو ہمیں تو فائرنگ ہوئی ہمارے پہ، تو پولیس نے فائرنگ کی، روکنے کی کوشش کی، ہمارے پہ سیکشن 144 لگ گیا۔ تو اب حکمت عملی کیا ہوتی ہے پاورز دیٹ بی کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور عقل تو یہی کہتی ہے، سمجھ، وزڈم، اگر بردباری سے چلنا ہے تو پھر تو یہی ہے کہ آپ ان کو تو جائیں پارٹیسپیٹ کرنے دیں، ان کو کرنے دیں اپنی پالیٹکس، جو کہ باہر ہیں اور جن کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، we'll have to wait and see what happens آنے والے دنوں میں۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے لوگ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ ورکرز وغیرہ اور باہر نکلیں گے، اور اگر آپ نے پکڑنا شروع کر دیا ساروں کو، ورکرز کو اور ان کی لیڈرشپ کو اور ان کو، تو پھر ایک اور معاملہ ایک اور فرنٹ، سیریس فرنٹ، ایکٹیو فرنٹ کھل جائے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یعنی کہ اٹ وائلیٹس آل دا لاز آن دا بکس جن کا تعلق الیکشن سے ہے، جو آئین ہے۔ دوسرا یہ کہ اب 28 کو الیکشن کمیشن میں بھی ہیئرنگ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی، کیونکہ ہی از بین کنوکٹڈ توشہ خانہ کیس میں، تو اس کنوکشن کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور الیکشن کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پھر سے کروائیں۔ اور یہ بھی خیال ہے پی ٹی آئی کو، ان کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے باہر، کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کی یہ کوشش ہے۔ اور انٹرا پارٹی الیکشنز کبھی ہوئے نہیں کہ بھئی کسی پارٹی نے الیکشنز کیا اور اس کو آپ نے کہہ دیا ہو کہ نل اینڈ وائڈ آپ نے قرار دے دیا ہو۔ تو یہ کیا الیکشن کمیشن نے، اور کہا ہے اپنے الیکشنز کرائیں، نئے الیکشنز اپیرنٹلی کروائیں گے اگلے ہفتے، کچھ ہفتے 10 دن میں
الیکشنز کروائیں گے نہیں، اور پھر اگر عمران خان صاحب کو بین کر دیا جائے گا تو سوری کہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ چیئرمین نہیں رہیں گے پارٹی کے، تو پھر یہ کچھ سوچ رہے ہیں کوئی کمیٹی وغیرہ بنے. اور اس وقت تو جو مروت صاحب ہیں وہ جن کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ ان میں پارٹی میں ان کا کتنا سے ہوگا ٹکٹس دینے پہ یہ وہ، تو بہرحال وہ ڈیٹیل کی باتیں بعد میں کی جائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خوف کا جو ایک تھا، خوف کا بت کے پی کے میں، کیا وہ ٹوٹ گیا ہے، کیا وہ ختم ہو گیا ہے، کیا پی ٹی آئی جو ہے کے پی کے میں اس میں ہم آنے والے دنوں میں اور زیادہ ایکٹیویٹی دیکھیں گے یا نہیں. تو اٹ ریزز میجر کویسچنز فار دی اسٹیبلشمنٹ اور فار دا پاورز دیٹ بی. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر الیکشن کرنے ہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت ہی کریڈیبلٹی کرنی ہے، الیکشنز کی ہونی ہے، رکھنی ہے، تو پھر یقینی طور پہ سیکشن 144 کی بجائے وہ سیکشنز لگائے جائیں، اور وہ سیکشنز آپریٹیو بنائیں جو کہ ان کو جگہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو باہر ہیں اور جن کا لیگل رائٹ ہے ٹو کیری آؤٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.